So haplit ta mga kalagan. Ilang agianan mga kalagan ba, kung imo ning balik-balikan dire bisag makakuha lang tingali kag kanapulo balik-balik igog yun mga kalagan, malag ko imong bagtak nya taas-taas ka nagighangin, no? Kay kung imong tanaw mga kalagan sa kaon gyud siya no, sa kaon pero simentado uwan-uwan dili kayo balaka og itawag nga akuan. Okay, nanak ko sa igbaw mga kalagan, tanawa pa lang subos. So mo to mga kalagan, no? Muna siya ka lugsungon kaayo mga kalagan, no? Kiso mo ni dire, no? Padung na nga to sa highway mga kalagan. Thank you for watching. Unya magkita ta sa sunod nato nako nga mga simpleng video mga kalagan. God bless kanatong tanan.